ए बाबू इमान जी प्रकृति आमर होते सजन है जीते आप कौन ता डाउट नहीं करके बस बस इटा धोती जब किसी सोच बाबा नहीं का सजन को के हाथ में बड़े बतरा मा सारा बता हो गए हे प्रकृति का गो हे प्रकृति का गो सजनी रे हे तो देखो जान गुटे कथा हे प्रकृति का गो प्रकृति का गो जान गुटे कथा हेलो बाबू हमें खाना बता मा हागो हम भेलो तो तारो तुकी नमो दिनो तारो कहो मनो इति तारो हे हम भेलो तो तारो तुकी नमो दिनो तारो तुकी देखो इति तारो अरे वो ठाकुर भाई देखो जगो मदन देखो तुम्हें क्या क्या बता रहे थे क्या ये बुझेगी को मामू इकला कोने आसन दो ओ ये धाड़ा में जाएगा आसो क्या सुना तो हमें नीचे तुम माइंड दिया बहुत पाओ नीचे सुन गोवा है सुनो तो क्या तुमको पहुंचने से क्या पहुंचे तुम्हें लेता तो मोर गोस्ता होता तुम्हें तो सब का जब की पहुंचे तो तुम्हें क्या हां हवा चिंता हवा बिन स्वर्ग में कुछ के बिना स्वर्ग के भी नहीं अच्छी हो हां आगो आगरू माने नहीं तुम्हें तो जगत से होना तो जगत ना को तुम्हें स्वयं भगवान तुम्हें तो निजे तुम्हारा मायने
तुमको पता ना के करी जे तुम यदि मते पुत्रे दउछ एगी समझौ तो आगो मामू वही जमाना आता है क्या वही दे हां आगो तुम मच्छर पवे हेमा धई आगो तुम मच्छर पवे हेमा धई जल रूपे तिरी समुद्र होई आगो समुद्र तिरी आचल करिक तुमे छपर परे आगो पद्मवन होई तिरी श्यामघन आगो पद्मवन होई कमल तिरी श्यामघन मोहनव तुमे तिला पद्मवन सते हां तो सेटा में चिकनी बाबा प्रथम पर धरिले हां सेनी समुद्र जल रे देखि कि फिरी जाए से समुद्र में पद्म बनाई कि सते से पद्म बन करे करे हां आसरा होती हां हां टाका 2 नंबर टाका हां 3 नंबर 4 नंबर सुनतो पहिले आगो त्रुटि रात में बड़ा हम राती होई दिया जकारे तुती आगो पृथ्वी कुटी बीता जागो आपन न बेड़े आगो तबाई गली तू मंगुर डाकिली आगो बाओ आगो तबाई गली तू मंगुर डाकिली एगा नचीरे बाबरे गोमगो एगा नचीरे बाबरे आगो बाबू आगो पंचमरे तुमे बाबा नम्रती आगो त्रिमत प्रमाण होई दिले तुती सेही जपमाला परि पूरा कुबला आगो वेद उच्चारण मध्य चिंता करा गला जा सत्य करा आगो तिनी पुरदान मागिर आपण आगो बाबू तिनी पुरदान मागिर आपण आगो परि बातार सा पुरदान परा
করে নি ধরো রাম অবতারে আগো কেন তোমার রাম অবতারে দুটি সুবর্ণ সীতা কি দিলে হ্যাঁ কেলে সুবর্ণ সীতা কি সত দিলি হ্যাঁ মোর না কানতরা জানি নাই কাই না গো জানে একলা জানি তে পত্র দেখ পিলা কে মনে নাই নাই চাল কি সাব নাই নাই জানি সুবর্ণ বিতরণ এই গিনে শোনা হ্যাঁ আগো তোমার রাম অবতারে বাবু গো বাবা আগো কল্পনা বসে নাম মর বেন উধর সবু কথা তু কর गुटे पिंडी तेरा कैसे दे भी आ रहा आगो काम आगो तुम अपन रूप बेरे हेमा दई आगो तुम भाषण होई दुती तिरे रही आगो तुम कृष्ण रूप बेरे हेमा दई आगो सब दुती पड़े दुती अथर रही देख ए तो होता पड़ा हाले के हाल चल चल से चोको आगो बाबू मैं तो तेरे कृष्ण रूप धर के मैं दुती ठीक है नहीं जे सवाल जे हां हां देख लो का भाई संगति नहीं निजे पूरा आज जमा दुती आ गामा दुती सोलाता सकाल पाला कच्ची ना बुघाय मोर दुती रे बापी पडिते को काजे मुती ताकरी मुती मुती और का धरी में कोई ना बुझा लो कि ए हां केनो आगो तुम बदर रूप बेरे हेमा दई आगो तुम आसन होई दुती तिरे रही आगो तुम कृष्ण रूप बेरे हेमा दई आगो स्वयं दुती पड़े दुती अचर तुम कसम करती अवतारे पादर कटरु होई तिरे दुती पादर कटरु होई तिरे दुती भावतानी गो ये पुरे नाम रत्न देखो जाई तुम्हें जो महंगाई नहीं लोगे के महंगाई को ले आने दो जाओ ये बच्चों अगर डाला की चले जाए जू हां जे सुना तो हां ये घाय में जो नंबर के है बिल्कुल नहीं चाहिए ए टोको के खुजी जाओ पुत्र बाबू को तो बाबा रोदा करो क्या है छ हां बुगे वाला का ठीक है মনে হয় বুড়ি আছে সুধি আছে মানে কাজ আছে স্যার হ্যাঁ কাজ আছে কিছু নেই যে শোনা দাও হ্যাঁ তো মনকে দাও উধার দিতে কার মন ওই মন হেবো নেব হ্যাঁ হ্যাঁ পাগা দাও যে পাতিরা কবরি কুকুরি খাওছি পাবো কোন অবিরাগী বাসনা বসানো সভারে পৌঁছে কেন তোমার লাশর মধ্যে নাই বিরসন মিয়া মির্জা চিরামা এটা তোমার কাম নির্জা মা তুমি বিরাপনা দেখি ছাড়া সতে বাপ রে এ বাবু কাকে কন্তা কইন দেখ বাবু কিলা ছাড় ইরা সজনি পহলা আমগুলো করুছা চালবা আসিব হেলে বাবুটা কেনতা যাইছে না সুরপা কেনতা যাইছে বসি না করো আরে ভিকারি কে যদি রাজা
কই দেব সিটে গান বাসে বসি চালু যুদ্ধ সর্বত মে হইল আই বনর মাকড়ি যদি পুরান গাবে ই দুটো সিয়ানা সবে দেবে হসি বিড়ালকে হসে আগো ও এন্টা আপনারা নাই ভাবো কেবে হে বলে আসুয়া বলতা का इनके खेरिया से का हारी के दिवा बोल छका केबे बिना से उलमाली रही दे खाली हारी दे ये रहा के मैं आगा दूधा कर दिवा सत्ती पे लेपी गला बने नहीं मैं सरकाऊ सरके की जनता वाले भी देवा के पड़बा আর সিরা রহে जनता को बोका हवा हां और वहां हला काम नहीं दे बोल भाई मारा किछु नहीं जाने का से बोलते बे इमाने मोटा पर इमाने रोजा को दे ठिकाने की रोजा ही कर दे जे তুই পিলা না লড়ু क्या मैं लड़नी ए बोला गोरा के पुड़ी मेरी आओ जे लड़वा लगी क्या मैं केता बोदे का उठे ताई तो कवा जाना परे मोटे आगो आगो जेबे विद्या रति खिनाही गत गुरुंग मुकरु आगो पिछा मोंता न जानी लोग बाबू सपला जतरु खाता पिछा मोंता न जानी तो सपला से के भी हाथ खाइलो एंता सदा को दिन हुआ तभी जे सदा ठीक से लड़की दूसरा करे मैं भी पिपिन गुलचा तुम्हारा भी पिपिन गुलचा सते लड़को ठीक से लड़को हे जाओ हां ठीक है आगो बाबू फाइटिंग तुम्हें तो चलवा चलवा का चलवा हां फाइटिंग चलवा के राती को का चलवा इमान तो स्वयं निजे भगवान हां श्री कृष्ण करा केतरा कला से बस 16টা কলা আছে हां हां কথা কথা পড়তামি এই কথা যদি কই দেব তাকে मैं क्या ভাবরে সুন্দর हां काहे आशा देवी काहे डॉक्टर আর কাহে বস গাড়ি কাহে ফটা ট্রাক্টর छोटा का ठीक ठीक আর কে আমি স্বভাব স্ত্রী নারী জাতি আর বেদ বেদ পুরাণ ন পড়ন্তি এই মাছটা খানা কি মোহতে ন করন্তি সেবা এনো জানন্তি যোগ্য দেবা এই মাছটা খানা কত কত এটা হয় এটা মক্সি মছির মাছ ওই দুটা দিন পাঁচটা পাঁচটা বাচ্চা শুনিছ কারণ এই লক্ষ্মীপুরা হয় কেতনা বাবু কইলে মাঝে মা কা কেসো কা কেতনা পুরানো কইলে হে বহি মূল্য 2 টাকা লেখা লাগো 2 টাকা হেলে বাবুটা চারি গ্রন্থ অষ্টাদশ মহাভারত রামায়ণ তুলসী রামায়ণ পড়বা বরস গুটা নাই সারে ফদর লটক ছিল ওয়া গো আমার ডাবল নাই দেখো না না খরা পড়লে না পড়ি বলে সকালু না আমারটা মাঝে মারটা তুলসা কথা করছু তুলবার বর্ত করছু বাজু তে করছু পুজুম তে দেখ বাবু কেতাও সাথে হে বহি দিলে আরম্ভ করবো সকালু আরম্ভ করে বেলুয়া তো নাই দে সরি আমারটা বলে মাছগুটা পড়লে বি নাই সরে ডাভ উল্টাও দেব ওই আমি দেখি যে হামটাটা হ্যাঁ বাবু এই কি লাগি কথা বলতো হ্যাঁ নারী কোন দিব বলতে আর পিছিবু কাঁদিবা পর্যন্ত বইলা যদি করিবে বলি বলিয়ার কোটা বলারে দেবু খেলি আর যদি করিবে উকুল উকুল লগাই দেবু দশরা মাসে 8-10 পর বড়া উকুল বলছে হয় আর যেতবে দুটা মত দিব মাঝে মাপ আগর ধন তুলে ধরবি মাঝি করে দিবা পড়বা কা করবু যে কহ কেতা মনে নাই পড়বা কে কাটা হ্যাঁ কে হয় হে লক্ষ্মী কান টিকা বিবারে হই তুই চাপার কে পাই করো হাত আমি মাঝে মারা চাহলা কে যাইতে পৌঁছি ছ যে কাহলা বাবু লাগছে এ বাবু লক্ষ্মী কা করে লাগছে কইলে যেতে পারে রাম কৃষ্ণ লেগে পৌঁছি যাইছা জগন্নাথ हमरे देखि जा लक्ष्मी ताकर पाथेरी पानी पियारे ता স্টোরি কইলে मोर जीवन धन्य होला बोली আগো খাতা আমার মাঝে মারা আমি মাঝে মারা কা বিনা স্বামীরা বন্ধুর কি পান কে মুক্তি পাইবে না তোমরা তো বিদা ভাবা তুমি কাহার কথা কথা শুনিলা কে কি মানে গোধর পালকে ধরে দিলাই মানে হয় হ্যাঁ ছিলা না দেখা আমি নিজে কথা কা কোন ধরনের পান পিতে মুক্তি পাইবে তোমরা কাহার জাগি কথা পাত ধরলে বলে দেখো ঠিক আছে দেখিলা ও ঠিক আছে তুমি দেখলা भगवान गौधरवन के धरी थिले बोले ठीक है छी नहीं थिबे हां ठीक है भाई আগো वाह आपको
সে কথা কায় কথা কি কথা কইবে বলে তুমি তুমি মাইকে আনবে সব কথা হলো বলে 16 কলা নেব আসুন ঘরকে হ্যাঁ 16 কলা নেব তো ঘরকে নেবে না মুবি বিকমু আমার করে ব্যাপার করো হয় নেব না যে শোনো এই গোটা কথা কইলে কি বানি দেব না তুমি আনবে জবাব করো জবাব কেনটা হবে হাতটা এবা আজকাল তো সব চাইনা জিনিস আউছে বিশ্বাস নেই যদি গ্যারান্টি না দেবে না ওয়ারেন্টি হবে তো সব টাকা হ্যাঁ সব হ্যাঁ গ্যারান্টি না ঠিক আছে তোমার কানটা আবার যে বদল আগো আতরে মিটা তুই আটা দাও মটক কেন বললে মিথুন মটক বন্দা দিব সদনী মতে ব্রহ্মণ ঠক বলে নব যে সুন্দর মুই কানে ব্রহ্মণ জায়গা ঠক নাই সবটা বলো মরন্দা ছোট আমরা তুমি সংসারে নাই তো কে তুমি হই বুঝলে না তো তোমার কা সব বাবু 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 ইউটিউবে সব বলে না পারবো ঠক করে কি মা তোমার না পাইছো ইমা বড় সব কথা কইছো আগো বাবু আগো আতরে মিটা তুই আটা দাও মটক মটক বন্দা দিব এ বাবু ইটা মানে ଗୋଟେ কথা আমার সদনী পদার সংগ্রাম না বলে 18 বিশাল হই 18 আমার মেমোরি এ কইবে এটা কেটা কেটা তো আয়া দুইটা মিশরা কেতে আছে এটা বুঝলে দুইটা 18 মিশরা কেতে আছে 16 হেলা হ্যাঁ শুনো হ্যাঁ আঠরে আট মিশরে শুলো আজ্ঞা বিনা দিছ আমারি সবই জানিছি আর গুটে হবাবি খেলা কি আঠে আট মিশরে শুলো বলছ হই সে ষোলোর না দিয়ে কত না তাহলে দেখ না তো হলো না কই দে 1 2 3 4 5 6 7 16 না 1 2 16 না আগো ষোলো একদম 16 বছর আগো আগো সংখ্যারে কথা একশো ষোলো বলিকি তোমার ষোলোটা কলা আছে সে ষোলোর না করব এটা পত্র আছে ও হেন্ডা গানা ঠিক আছে আগো আতরে মিটা তুই আতরা মটক মতে দিব
কথা কই দেবা বলে তুমি যেন মামা কেন বাবুরে কৃষ্ণঙ্গর চহলটা করা দেখবে সদনে বতাইছ সেই 16 কড়া কেন জায়গায় ছিল দেখবে সেই 16 কড়ার নাম কাউরে বতাইছ বাবুরে কহিরমা ওই যে ভাগবাদী ব্রহ্মময় শ্রী জগন্নাথ তাঙ্কম সে 16 কড়া ছিল তো তাঙ্ক 16 কড়া মধ্যে জানো সে 16 কড়ার নাম আকর্ষণ করতে কহিরি বুঝাই ভাগবরানে প্রমাণ কহিবে ধন শুনুতি মন দৈব তজনী শুনুতি মন সেই ছোড়কড়ার নামকরা শোনছ আগো অমৃত মন্দ পুষ্প দৃষ্টি পুষ্টি ধৌতি কান্তি শিবদি পূর্ণিমা চন্দ্রিকা অঙ্গরা শোনা যায় ভাই হ্যাঁ করে অমৃত মন্দ পুষ্প দৃষ্টি পুষ্টি ধৌতি কান্তি শিবদি পূর্ণিমা চন্দ্রিকা অঙ্গরা ওটা করে কেটে দিলাম ভাইলে এটা বসে লাগা বসে লাগা চিন্তা পানি সে লাগা যদি গো সেই ছোড়কড়ার নামকরা শোনছ অমৃত মন্দ পুষ্প দৃষ্টি পুষ্টি ধৌতি কান্তি শিবদি পূর্ণিমা চন্দ্রিকা অঙ্গরা টাকা সরকরার হৃদিব শ্রীমতী সরকরার আগর শ্রী জগন্নাথঙ্গ সুহল কলাগত হুঁ এক কলা শ্রীনন্দ বলা এক কলা কুশল ভাগ করি সহস্রে গোপী সঙ্গে বিহরি গো বুঝাই কহিলি তোতে আগ ভাগবত গ্রন্থ যাই ন দেখিব বিপিন লেখই গীতে গো সজনী বিপিন লেখই গীতে খেলা কেন খবর ঘুমানি রুটি হেলা হেলা বেলা উলাসি না খায় না এমা ভুকে আছে মেলা ফুকি ফুকি খাওয়া ভালো লাগছে সরতে মা তো মুখা দিমার বড় খাই ভালো লাগছে হ্যাঁ নাই যে পারো এখানে জবাব করেছিল জবাব তো তুমি কানা হলা জবাবটা আজকাল কত চকচকে আছে না এ সদনে ঘুরবে হাজার টাকা খাবে না ওই রে নাই গা আয় মতে হে কইরা তুই পাগলা হে মতে হে কইরা তুই পাগলা রে গোপন নব থইলা রে গোপন মতি হয়লা কাজে হে করিও চুগুর গুলা কেতে হে করিও চুগুর গুলা রে গোপন নব থইলা রে গোপন মরজ গুলা ভাবরে মিঠু মতে হে কইরা তুই পাগলা মতে হে কইরা তুই পাগলা রে
नहीं का যদি কৃষ্ণ কর সুরক্ষা পেলা পাইছা আমার সজনী প্রমাণ দেখে কইবে কেউ দিনরে কেউ বন লাগি কৃষ্ণଙ୍କ সহিত রাস করে কইছিল হাগো প্রধান কেউ দিনরে কেয়া করু কেউ বন কেউ তিথি নক্ষত্র এটা লাগিଥିଲା যে কহেব মর্ষনা যা করে বিশ্বাস করো আগাম কেটা করা হচ্ছে গো দাদা মাতি দাদা হে জামারি বংশ সতর কথা হে জামারি বংশ সতর কথা Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
লাগিলা সে খাই খাই দিনা খাই বুঝি বলা শুনি করে খাই তো পারলা আমার পাকে বলা কামলা না কামলা যদি তুই আদি মজা না রে পাশে যাচ্ছে না বলা তুই কি চাহ দেবা এ মকল চাতা মত সি লো বলে কি মা কে কথা বুঝলো এটা বলি মতে বলা না এ মকল মুই আর নাই মতে ন জানতা না মত কান কে বেটে দিও বলা চুরি করে যাও না রাধা জানতা জানতা পরি দেখছে গো মামু রাধা কি বলে ছাড়ুতি হে ওয়ে মোর তো বি সারা মনটা রাখুছে কানো সাইকে ব্যাগ কে হওয়া বলি জানতা জানতা বারা মুই কাপ যাচ্ছি কা হইলো যদি কানুকে তুমি দেখে দেলি তোমার সাথে লগাও দিয়া যে পিছিয়া সামনে আনলি বলি মামু গো আগা তারা বন্ধা পিদিরি মতে দিনা পালাইলা না বলি কি না হে রমন অকারিলা মতে রমন অকারিলা মতে ইতা মোরে বন্ধা Mamu go. তুমি চা পিবে বলে আর রখি দেবে তো দে ঠিক আছে তো ওরা ভিটামিন কোন দে না বাবু গো বাবা আবা পারা পারা গাপা
बुधवार कोलिया खारो कोले का समस्या कोलिया खारो कैसे बोलिए कहां सेट करे एक टंको आगो कानो जे हला कागो बा हला 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 जे तुम्हें जाओ हमारे के यहाँ जाओ देखो हां राधा की कहां है गणो कीड़ा हवा नहीं सब देखी जे पिला हां सब देखी जे हवा नहीं देखला जे का डाक से नहीं छे काल ऐसे जे ओ तो सुना तो पता नहीं तुम्हें जो धना और नहीं आने जाओ आदमी है वो ओ राधा को बिना इतागो ता तो 7 नंबर को तो से करे का बोलबे हवा बोल हवा हां हवा मुझे कहीं डाउट नहीं करो झागड़े वाला वो मते जो भी बाहर पूरा तो देख ली बोटा ने केटा कर किसी नहीं किसी पूजा में मारवे जगह नहीं सोले पर समार मा हां आगो तेरे आला के आदमी मते काम काम देबो बरे से हां नवार से তোমার যেতে জিনিস দরকার আছে আমার মেমোরি পাওয়া সমান না হয় ई তোমার মেমরা क्या হয় হয় तुचा मिछो টাকা লাগিদা নি জান খাই तुचा मिछो डाको তোমার कमी बात समय दा सुबी जा और केते दिन मते कर चार होते और मारी सो है जवाब हला के जाचे जवाब को तो देखो तो कालू देबो आवाज देखो तो कालू के जवाब को मेमरा क्या आगो कानो बाबा आहा बरतिया पिला ओइ दे मेरा दाकुआनी बिंदवा कोला हम पेकाला लता जब बना बरतिया पिला हम पेको गीतिया पूरा पूरा बरतिया पिला आगो मामू सजनी का बोलो तुम्हें करू चके चाहनी गो तुती सजनी बाबू सबको किए नहीं जानी गोदती सजनी सब सबे जानी हम मीडिया वाला तो हलावे रु पागल हे वाला ठंडा का क्या बोलो दिया पिला डिस्को भरी में मिल जे साला नहीं मिलू जे आपके दबाव पे पड़ता
सबको कहता है साथ में जानी जा हे सरकार देवी को न भूला नहीं मैं आता ना रोकी छे रखे जा का कहता बसे दरकार मस्ताना दबा दब जरा तो धरा में हो तो जरा दले जब धरा लो हे सरकार देवी को धरा मुझे ना तुमको जवाब करी थे शिवर अभी दे सब देबो आगो तुई जवाब को दमे बोली जे जवाब शिवर लोग नहीं दे दमे बोली को ভাই তাহলে মেম্বার আগে আমরা জবাব করছো তিনটে জবাব করছো বিলামকে জবাব করছে टकोरा जवाब करी কে টকোগি এটা না সত্য করছো আগো মামু সেটা সীমা কাম हां हां মত রিয়ে সখা দেউ বলেছি ए बात आगे आगे तुम पछे दिबे হয় জিমা आवाज दी কানো ঝাই করাগো না আরে মতে বিস্কল করব যে তুমি কেন দিব মো জায়গা যদি কলম রক্ষ मैं ठाए बसी दी আ পুরা मुया হয় मुय है तुम्हार बारिया बारिया ना उठे अमरी उठा से হয় है बुढ़ा भीतर तो सोनी कोन छे জন্ম কাজে ভিতরে পজিটিভ लुड़ा उठे देखि ने छलनी पड़ छे ও রে মত মাছ খেয়া টাকা রে যে বাবু গো मैं इन्हें थोक में जाऊँ ताल ठीक है दादा और हाय गो दिमाग ओ जाऊँ दिमाग जाओ मैं पचा पचा जीवो पछे पछे दी हाँ ठीक है चल दिमाग है ते सबसे पहले अपन सारे की बात नहीं मुझे सारी की पोला निकाल रहा ओए नहीं दिमाग भी मत किला मत किसी और सुविस्ता नहीं बोलता हां हां और सुविस्ता वाला ना कुछ नहीं जाओ से उठ रे आप हां आगो तो हो तो तिका जाता ताले जंगा भरा मुझे
ସମସ୍ତେ ବୋଲେ ଚଲ ଖାଲି ଶାନ୍ତାକେ ଆମ ଚୁନା ବସାଇଛି का करो मैं कहता तो मैं सब ना देश से छमा तो आपके रोज में खाई दे सोचला जी तुम्हारे कहता कहता तुमने कहता अच्छा तो बोलो नहीं जियो Asona bonara chariati baju zaman dalale makkara Asona bonara chariati baju zaman dalale makkara कोला का बाबा कोई संपदा नहीं बोलती तुम लेट्री के देखो ले गया है तका कोई আর সরা বদল ছড়িয়াতি বাজে জামা গলে সরা বদল ছড়িয়াতি বাজে জামা গলে सोना ढके नहीं देली भेदा नहीं मोटो क्या मोटे देख तो 5000 टका साड़ी बोला मोटो क्या 3800 टका दे छे तू करता नेट में मोगे दिन वाला जानबे भा मोटे का हिस्सा करछु मोको তুমি নাই কোলে সমঝ না পড়ছি ওই নাই কো বুঝা 5000 টাকা আপনি কে জানি বারো হাত জানি
মেম্বার আগে ঘুরে দেইছ সিঁদুর টিকা যে এটা তাকর ঘরে মারতে লগাই কি জিবার হিসাব রাই যাব আগে লাগা টাকা টাকা কোনিয়া নাই দেও পছন্দ মোরা উঠিয়ে দেবে তখন তাকর কা তাকর ওয়াইফ কেনা বসি কি দেখু যে বলে বুঝবে তো তো বলা বলে বাগই সিঁদুর টিকা আনতে বলি কি টাকা কোনিয়া আনতা মতে কা যাও করবে এ সিঁদুর মূল্য কত জানিছো সিঁদুর মূল্য কত জানিছো ভাই এ বাচু কা মূল্য টাকা টঙ্কা টিকা দেব রে এতে দউছে রে আল্লাহ জরা জরা সিঁদুর টিকা মুখে দাও যে মানি দেখো তো কা হলাই মাথা যা কুদা দেখি ভাই যাই দশ টাকা বলতে ছেড়ে দউছি সকর খুশা দা বুলালা তো তা কেন কি নবী যেরমা ভাই কাই এইটাই আমি সব দিয়ে না তুলতে দেখি এটা পুরা পুরা করে অবস্থা পাইছে আল্লাহ জরা জরা সিঁদুর টিকা মুখে দাও যে মানি তোমার আর কোটিয়া দাদা বলে সত্যি করে তোমার তুমি গালে মোকালা বলে সত্যি করে তোমার তুমি গালে মোকালা que tome aspira que tano que alo oh भाई aspira que tano que alo ये बुआ होते तर इधर दाबर हो जब केता बनु सारी देनी ना ये बिना करे में तो हटिया वाले में ताकत को पांचा बजे तुला केता वर साला ना मला कोणता की नाही मिजत ओछागा आवचे अर्थाला बोलते मोर को पे जानी ना पाले का से के सोले बड़ा केता बनु साला ना मी हे आसी मिद्र माली ना मुझे आवे चाली जगह आवचे যে মুগ্রবা কারণ নাকি বের নাই ভাই একটি হিসাব কি কেন তাইরা বলেছি बोला হ্যাঁ কেন হিসাব থেকে আনাছে বুঝছো একটি হিসাব কি কেন বলে বলে আর ভাই মনে রবি রবি এ কোনা কা মনে পড়লা তো তো কুদা দেখি দিকে আইছে না হ্যাঁ একটি হিসাব তো মনে পড়ছে না সত্তরে এ মতে উপায় করে নাই করো ভাই আর কত জলদি করো এ তোমার নচিং কে বারে জ্বর হচ্ছে মাগো জোর হয়ে তিনটা ইঞ্জেকশন দিতে দিতে মারা হয়ে বলে এ বা তিনটা ইনজেকশন সবাই পাচ্ছে ভগবান নিয়ে ইদাকা অলগা সুজা নাই বন্ধ সুজা হলে তার জোর ছাড়বা টাকা এ বাকলো মকরা দেও এ तुमको वायरस पता को वाला गाइड ना केता मात्रा क्या गो मामू हां की काय ता मने पड़ी गोला हाय भाई खाए कहां जा ताके दो लाख की ना ऐसा की बुझो छे चलो भाई खाए इना तो बहुत सिस्टम तो सिखे सगाना আর বহু চাপে দেব তা লই না দেব বসছিল আমার সুইক দেশ হয় সুইক না হয় সুইক সুইং দাসনা হনালে মামু ও आ तो चेक कर চেক করে নিয়ে লাগি যাই নিয়ে হয় লাগি যে এই বলাটা তোরাটা কুনা জায়গা খাই লাগলা তোনা সারি করে বিয়া করে ভাই খাই তো ভাই পা কে তো খাই উঠ রে ভাই খাই উঠ বলা বলা কা করবা ভুকে হলে হ্যাঁ ভুকে হলে কা করবা না পারে ইটা কা ভাত কে বিনা মিলা তো ভাই পা কে দেনা খাই আর কা করবা যে বকরা মা কাহি আইছরা এই তোমার আমার জানাই যাত্রা দেখি যাই না কা তুমি মুই আর ইমানে তোমার বহু রে হ্যালো কেন কে বলছো বিয়ামপুর কে বেটাইছ না কি বউ রে দেখ এ হো রাবণ পুরি দেখি এ হো
रोटी ना काटना ए हो जा ऐसे रोटी फिट जला मकरा कोई ये नहीं मां हमने कापी जला ये बात मत तो एंटे दिसरे ना हाय एंटा जिनिस फिटिंग সেটা নাগা মকলো मैं कापी মুইল বে বলছে हां আরে सत्ते সত্য मैं कापी जला কই কাম মকলো पहले তোমার বউটা পিঠা কলা টিভি মামুটা পিঠা নরা हाय আর মোটা পিঠা কুকুর পেছা না कुकुर प्रेशर कहता है प्रेशर कुकर बोलता है प्रेशर कुकर बोलती हां हां मुझे ये चुट के ना पछे कोई ना कोई दे ए मकरो वाह बउटा पिठा कला टीवी मामुटा पिठा नरा আর মোটা পিঠা কুকুর পেছা फिर कुकुर प्रेशर कहता है কই গেলা কোনি হেলা उसका क्या यार है बेटी মুই তুমি কাটিকে নাই ফিক্সি হেতি কই যাও ও আমার মোর সঙ্গে डिस्टर्ब यार सुनना মুই কাম কথা कोई दे আর এ মকলো बाबा আমার বউটা পিঠা কলা টিভি মামুটা পিঠা নরা আর মোটা পিঠা কুকুর পেছা you are cross your limit কইলা प्रेशर कुकर बोल কাম বলবি प्रेशर कुकर প্রেসার কুকুর फिर कुकुर बोल सी কাম বলছে प्रेशर कुकर बोल প্রেসার কুকুর নাই হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রেসার কুকুর हां এ মকলো बाबा আমার বউটা পিঠা কলা টিভি মামুটা পিঠা নরা মোটা পিঠা কুকুর পেছা ये मैं मैं नाকি भाई इधर कोई दे इतना को इधर कोई दे है ना बोला सब विस्तार से है बोला हां तुम्हारा बहुटा पिठा कला टीवी मामुटा पिठा नरा मोटा पिठा प्रेसार कुकर तुम्हारा पिठा काले बोला कच्चे खाई तुमरा को बोलने का जब